الحمد لله رب العالمين أمي الله سبحانه وتعالى تن أمبا يا فدلي أمي دمني نافع كلا كتانا فناني نافع كبو شيطاني كلا في اللي ما نانير كون تورم نالي على جون منو كانا ولودي جون كانا نيو نادو منو فلي كدا كلا دريا كايتي كانا بغا سروت كلا مغولا مسامي ناي ninkalo in bonya ka barka ko chaman ka kono ka kila ka la doniya fewna minnu ba kono ka mini herel ka kila ka jidili ka nye kalo in fana kono akaf samantiya chamana bara nyumauna matse ka minnu jate ka se adana masami nale de ba fo aka qur'ane kono ako kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ko muhammad afonga jonye minu nye dansako ku yere kunka dansako yere kunka o de jurumu keli mumin abe progoto ka jurumu minu ke ka daflika ou bien dombalia ou bien nyineka wala kraka fa ka jonye minu nyu dansako jurumu ke o yere kunka ku kanu jigitigale ala ka hinena ki ka do ala be jurumu belajeli ya fa aka jonye ambo ala intano akan nema una ikado ala de kera makarim masaya ni hine masaka nyishi ara madum ambi sheria fana ka fo ale de masakili jenyogonte mina kan masayala ambi sheria fana ka fo an kuntigi muhammad ala ka jondo ani ala ka tidin nabi nyuma mi na mangutula ni chenye bela jelin ya ni farnya ni korota bela jelin amba dila ala fa akan nema ni kishin jide aka na sudungu sanmo anaka sahaba minu ya deme ka dine jo ani mao ma tuguru no fe fo ka ta se nyon kumbe duma utemene ko fe ga boy alaka jon aka do anfle nin kalo mina no de muharram kalo yi kalo do mi ngabu na kadra korota lendo wa waso ko be jidi ka tafe sabu ala e ko bachaman ke ka benin kalo in klitana ndema ina fa nana riwaya chama na chugomina kafu Allah subhanahu wa ta'ala ay la rushida ka benin kalo in klitana ndema ay kursi fana da ka benin kalo klitana ndema lawhul mahfuz fana ayo da ka benin kalo in klitana ndema latke fana seben kalmu ayo fana da ka benin kalo klitana ndema islamo fana hujunu soro ka benin kalo in fana klitana ndema nodi alaka sallallahu alayhi wa sallam amode mimbe nodi Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alaka jemba bema ufana sidu shuyala ka benin kalo inema alaka sallallahu alayhi wa sallam ay hijra ka kabo madine kata kabo makka kata madine sami o sambi woroni kilina o de bena Hussein ka sidu shuyama Hussein mamina nabe sidu shuya ni ma chamon fagara nyogon fe fitne mi na tumbe islamé o damani nyogon tariku ba lakali ma bishekini wolonfla o de fagara ka fara Husaini ka minu nye islamewe o ma bishekini wolonfla Husaini ere dinge koroba mimbe ko Ali no togo dalen wa ere fala o fagara ka faraka abalma ke min fana be no e Hasani o fana dendo fagara ka faraka no e Abdullah ani Qasim ani Abubakar togoma ala ka jembu bela jelema abalma minu be nanu lube fala menu te bala o minnu fana fagara ka faraka no ye Ali denw ye mais o bate Fatima ye o dɔ ye Abbas ye dɔ ye Abdullahi ye dɔ ye Jafar ye dɔ ye Muhammad dɔ ye Usman olu ye Ali denw ye mais Husaini n'olu tɛ bala a binakɛ fana denw na minnu fagara o la o dɔ ye Jafar ani Muhammad ani Awn o ye Ali kɔrɔkɛ min bɛ ko Jafar bun Abi Talib o y'olu denw ye Aqil fana o den minnu fagara nin kɛlɛ in na dun o ye Abdullahi ani Abdurrahman ani Jafar Qadisiya yɔrɔ la o fagalen kɔ tile kelen kɔfɛ o tuma na o mɔgɔw sɔrɔla k'u suuli olu fana ye fagali kɛ Umar bun Saad bun Abi Waqas o ka mɔgɔw la o fana ye maa 80 ni maa 8 faga olu la ka da fitne min tun bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kan an b'a dɔn silamɛ i jɔyɔrɔ bɛɛ de ye ka Ala wele Ala ka don i ni setanɛ cɛ note ni ala bora ni shetani che shetani ale kalingande ya ka adamadenw fitne adun be jonu no fe minu ngambe ala fe ambe kira fe ambe dine kono shetani be tugolu de no fe Hussein ka to madina sigila bataki de tira makafo akanna ubale de fe ka ake khalifa ye ka sigi islamé o ka nyemoya la note Hussein mani
tariku dɔw ko Hussein ye lettre min sɔrɔ nin kunnafoni kan k'a bɛ se fo lettre ba kelen ma Hussein a tun ye Muslim bun Aqil a y'o de bila ka taa o ka taa lajɛ n'a y'a sɔrɔ kunnafoni min bɛ yen n'o ye tiɲɛ ye Muslim bun Aqil a taara Kufa n'o ye Irak dugu dɔ ye o tuma na maa caman bɛ yen olu y'u kan d'a ma ka layidu d'a ma k'a fɔ u bɛ fara Hussein de kan k'a dɛmɛ wa u b'ale de ka khalifaya la tuma min na ni Muslim bun Aqil y'o kɛ bataki ye ka kɔsegin ka na Hussein ma o tuma Hussein sɔrɔla k'i labɛn ka wuli Madinɛ a bɛ taa Kufa tuma min na n'a nana se Maka Abbasi denkɛ min bɛ yen Abdullahi bun Abbas o de k'a ma ko n bɛna kɛ den a ko yali i labɛnnen don i bɛ taa min Hussein k'a ma ko Kufakaw de ye n wele n ka na u bɛ layidu di yan ka n kɛ khalifa ye ka n sigi silamɛw ka ɲɛmɔgɔya la komi kabini Ali ka waati la fitinɛ donna Ali ni Muawiya cɛ o fitinɛ in bɛna dugan wagati min na ni Ali fagara Kufa kelen in na Misiri kɔnɔ maa min kan k'i kanbɔ o de ye Hussein balimakɛ ye n'o ye Hasan o ye khuluw kɛ k'i fosi ka bɔ ɲɛmɔgɔya la min bɔnna silamɛw jeli la ale t'a fɛ o ɲɔgɔn ka bon o tuma ale jɛnna ɲɛmɔgɔya kɔ bɛɛ ka jɛ ka tugu Muawiya kɔ Muawiya fana bɔlen Muawiya denkɛ Yazid o de fana nani sigi Hussein de tun kan k'a sama mais Hussein ma sama bolo o tuma min na ni nin ci sera Hussein ma o de ye Hussein bila k'i labɛn a bɛ taa Kufa Abdullahi ibn Abbas de y'a kunbɛn k'a ɲininka a ko ma ko Kufakaw de ye n wele u bɛna layidu di yan ka n kɛ khalifa ye Ibn Abbas k'a ma k'i k'a dɔn Kufaka minnu ye nin ye a ko nɛgɛnnikɛlaw de don k'i k'a dɔn u b'i nɛgɛn de walasa k'i kɛlɛ Hussein k'a ma a ko n bɛna kɛ den a ko Muslim bun Aqil a ye bataki sɛbɛn k'a ci ma k'a fɔ kunnafoni min fɔra n ye lettre la ko kunnafoni in sabatilen don ko mɔgɔ 18 o de ye layidu d'a ma k'a fɔ u bɛ n dɛmɛ Ibn Abbas k'a ma a ko o maa minnu ye nin ye a ko ne y'u sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn a ko i fabaw de don ani balimakɛ fana janfabaw ani yɛrɛ sini fagabaw de don a ko amir min bɛ yen n'o ye Nu'man bun Bashir ye n'a nana bɔ nin kunnafoni kalama ka ci bila ka se Ibn Ziyad ma n'o ye Yazid ka lasigiden ye ko a bɛ n'u muruti ma maa minnu ye lettre ci ma k'u b'i fɛ olu de bɛna juguya i ma ka tɛmɛ i jugufinw kan a ko nka n'i banna k'a fɔ i tɛ to yan f'i ka bɔ de n b'a ɲini i fɛ i kana bɔ ni muso n'i denw ye ne bɛ siran i kana faga i muso n'i denw ɲɛna i n'a fɔ Usman fagara a muso n'a denw ɲɛna cogo min Hussein k'a ma a ko la an uqtala bi mawdi kaza ahabbu ilayya min an astahilla bi Makka a ko ne ka faga sa diinɛ ko in sababu la a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o de ka di ne ye sa ka tɛmɛ n ka sigi ka na sigi Magan bi tuma min na ni kibaruya nana se an ma k'a fɔ ko Muslim bun Aqil a ka ciden k'u y'o faga u y'o janfa k'o faga déjà o y'a sɔrɔ Hussein sera fo Kadisiya yɔrɔ la o tuma Hussein y'a dɔn k'a fɔ janfa de labɛnnen don Ibn Abbas ye kuma min fɔ a ye o kuma in de sabatilen ye o tuma na a yɛrɛ y'i yɛrɛ di Ala ka latigɛ ma tuma dɔw la i b'a sɔrɔ n'i ye diɲɛ tarikuw lajɛ maa minnu k'u bɛ Ala fɛ minnu k'u bɛ kira fɛ tuma dɔw la Ala b'olu de ka lajarabili gɛlɛya ka tɛmɛ maaw ka hali minnu ye Ala jugu ye n'u ka juguya dalen don kɛnɛ kan o tuma n bɛ Ala fɛ o tɛ maa bali ka lajarabi Ala fɛ ni latigɛw ye Ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko waliyattakhiza minkum shuhada ko Ala yɛrɛ de b'a fɛ ka seyidusiw bɔ aw la seyidusi dun o tɛ sɔrɔ ni dɔnni de ma bɔnɛ diinɛ in nɔfɛ o tuma Hussein radiyallahu anhu a y'i yɛrɛ di Ala ka latigɛ ma a ye khutuba dɔ kɛ nin don khutuba min ni silamɛw miiri janyana na n'a khutuba in na lakali fana fo ka taa se alikiyama jɔdon a k'a ka kuma na ko Allahumma ahkum baynana wa bayna qawmin da'una liyansuruna summa yuqatiluna Ala n b'a ɲini fɛ i ka kiiri tigɛ an ni mɔgɔw cɛ maa minnu y'an wele k'u b'an dɛmɛ ka sɔrɔ ka na kɛ an kɛlɛbaga ye ko ya ibadallah Ala ka jɔnw ittaqullah a siran Ala ɲɛ wa kunu mina dunya ala hazarin a ka kɛ yɛrɛ kɔlɔsi fɛn ye diɲɛ kɔnɔ a ko fa inna dunya law baqiyat ala ahadin aw baqiya alayha ahadun la kanat al anbiya haqqu biha wa bil baqa'i a ko a y'a yɛrɛ kɔlɔsi diɲɛ na a ko ni maa tun bɛ to si ye ka kɛ diɲɛ kɔnɔ si ye yalima diɲɛ yɛrɛ kun wulili bɛ dabila k'a to yen maa dɔ kosɔn ko nabi ɲumanw de tun n'o ka kan ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen kan a ko ghayra anna allaha khalaqaha lil fana a ko nka Ala ye diɲɛ yɛrɛ de da banni kama tamasiyɛn o tamasiyɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ diɲɛ banni de yira
ni tile bɔra o tɛ to bɔli la o bɛ taa ban de a bɛ bin ni dibi donna dibi in tɛ to donni na dugu bɛ laban ka jɛ o tuma diɲɛ lahalaya bɛɛ b'a yira adamaden na k'a fɔ ko diɲɛ in yɛrɛ tɛ fɛn laban ta ye Hussein a bɛ k'o de fɔ a ko ghayra anna Allaha khalaqaha lil fana a ko Ala y'a da banni yɛrɛ de kama a ko fa jadiduha balin a ko diɲɛ in kura bɛɛ bɛ laban kɔrɔlen de la adamaden khasatan i b'i ka denmisɛnniya daminɛ i ye kura de ye o wagati ni Ala ye si d'i ma i bɛna laban ka lafu i tun bɛ cogo min f'i bɛ segin ka kɛ ten o tuma a ko diɲɛ in kura bɛɛ bɛ laban kɔrɔli de la wa na'imuha mudmahil a k'a nɛɛma fana bɛɛ bɛ ban foyi tɛ to sen na a ko wa sururuha mukfahir wa nisɔndiya ko fana bɛɛ bɛ taa laban ɲɛkumu de la a ko wa daru qal'atun a ko wa an ka duw ye kulukutu koori gansanw de ye ko wal manzil tal'atun a ko wa i k'a dɔn an bɛ dugukolo min yɛrɛ sanfɛ o fana ye kulukutu gansan de o tuma anw yɛrɛ tɛ to yan an bɛ ka du minnu jɔ olu tɛ to yan an bɛ dugukolo yɛrɛ min sanfɛ dugukolo in yɛrɛ fana tɛ to yan a ko fatazawwadu a ye fana bila aw yɛrɛ ye a ko fa inna khayra zadi taqwa i k'a dɔn sira fɛrɛw la sɔn hɛrɛ ma k'o de ye Ala ɲɛ siran ye Ala ɲɛ siran ye k'o k'i ka sira fɛrɛ ye o ti dɔwɛrɛ ye i bɛ ɲɛnɛmaya la wagati min Ala ye si hakɛ min kalifa i ma i da k'i miiri tile boli n'a binni cɛ ne ye mun de kɛ n ka lahara ɲɛsigili la i bɛ k'i ka diɲɛ ɲini cogo min na n'i b'i ka diɲɛw jatew bɔ i ka sɔrɔw n'i ka pɛridiw k'olu jatew minɛ o tuma k'i miiri fana i ye mun de kɛ ka bila i ɲɛ i ka lahara ɲinini kama a ko i k'a dɔn sira fɛrɛw la sɔn hɛrɛma tali k'o ye Ala ɲɛ siran ye de o tuma ko a ye sira Ala ɲɛ walasa a na kisi nin de kɛra Hussein ka kutuba laban ye a ye kumakan min fɔ ka ɲɛsin a ka mɔgɔw ma o tuma o kɔfɛ a yɛrɛ donna kɛlɛ kɔnɔ ani Umar bun Saad bun Abi Waqas o denkɛ ka mɔgɔw u n'olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni fan fila bɛɛ ye silamɛ fitinɛ de donn'u ni ɲɔgɔn cɛ an dun b'a dɔn i n'a fɔ Ibn Taymiyyah rahimahullah ale delila k'a fɔ a ka kumakan dɔ la tuma min na an bɛ ka sahabaw ka baro ninnu lakali a ko Ala kira ka sahaba si tɛ min ye maasum ye u bɛ se ka fili u bɛ se ka ɲinɛ u ka dɔnni bɛ se ka dɛsɛ fɛn dɔ la o tuma hali ni jurumuna ko sera a dɔ ma anw labanna mɔgɔw k'a ka kan anw k'an sɔn minɛ an kana fɔ an b'u nɛni n'a ye u ka koɲɛ an ka sigi Ala de ma u ye donni min kɛ diinɛ na ka kɔn an ye Ala bɛ se ka yafa u ma o kama yalima u ye Ala kira yeli min kɛ o samantiya kosɔn Ala bɛ se ka yafa u ma o tuma kuma min na ni a donna kɛlɛ kɔnɔ fo a yɛrɛ nana seedu suya wagati min na k'a sɔrɔ muru bugɔlida 34 ani tama sɔgɔlida 33 o de tun bɛ a su la Hussein Ala ka diɲɛ b'a ma a fagara nin fagacogo de la Kadisiya yɔrɔ la ka kɔn a sali ɲɛ a ye duwawu dɔw kɛ min ye danga ye ka ɲɛsin silamɛya juguw ma ni maa minnu y'u janfa a ko n tigi Ala n b'a ɲini fɛ n'i y'u labalo n'i y'u balon ka se waati ma u fara ka kɛ jamakulu caman ye n'i y'u ladamu diɲɛ in kɔnɔ u fara ka kɛ jamakulu caman ye wa i kana masakɛw jɛ u ma abada sabu u y'an wele de k'u b'an dɛmɛ ka sɔrɔ ka na kɛ an fagabaga ye kuma ni maa min mago b'a dafalen na Irshadul Mufid o page 247 kuma in bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔ o tuma an k'a dɔn silamɛw diɲɛ bɛ nin cogoya de la ko mustarja'atun lil atiya a bɛ fɛn min d'i ma a bɛ tila k'o de bɔsi la ni diɲɛ y'i sɔn kɛnɛya la ni Ala ye si kalifa i la i ka kɛnɛya ye diɲɛ kelen de bɛ tila k'o bɔsi la i bɛna laban don o don mangɛnɛ ni diɲɛ y'i sɔn si kuntalajan na ko ni i ye si sɔrɔ cogo o cogo diɲɛ kelen de bɛ tila ka na si in bɔsi a b'i n'a fɔ Abdul Hamid Kashki rahimahullah o b'a fɔ a ka jinasiw la a ko a duniya iza aynat wa iza awjafat wa kam min quburin tubna wa ma tubna wa kam min malikin rufi'at lahu alamat fa alamat a ko ni diɲɛ nugura ye ka ja i bolo cogo o cogo ko diɲɛ kelen bɛ n'i sanga ci don bɛɛ b'a fɔ ko karisalakaw ka karisala diɲɛ in kɔnɔ n'i tɛ yen nin tɛ dilan o diɲɛ kelen de kɔnɔ i sanga bɛna ci don dɔ la ko karisa fatula a ko wa ni diɲɛ girinni ka cogo o cogo ko diɲɛ kelen de bɛ tila ka boli k'a mabɔ i la aw k'a lajɛ minnu y'u ban Ala la k'u ɲɛsin diɲɛ de ma ka kɛ diɲɛ denw ye u bɛ diɲɛ den in na sira o sira fɛ ni Ala ye si d'a min ma u tɛ sa abada u ye Ala kota diɲɛ fɛn min ɲinini nɔfɛ f'o fɛn ka tila ka boli n'i kɛra muso de ye n'i y'i kɔ don Ala ma ka taa i ka dacogo ɲɛ fɛ i m'o nɛɛma barika da Ala ye
diɲɛ mana giri nɔfɛ o diɲɛ kelen de bɛ tila ka boli k'u dogo n'o kɛra fanga kelen ye i bɛ tila ka na bɔ fanga in na ni Ala ye si d'i ma diɲɛ kelen de bɛ tila k'u dogo i ɲɛ k'a sɔrɔ i tun ye faama ye a ko e k'a lajɛ kaburu joli joli don n'o tigi ɲɛna k'ale bɛ k'a ka kaburu jɔ k'a sɔrɔ a tɛ ka jɔ fiyewu a ko wa masakɛ joli joli don ni tɛgɛrɛw fɔr'o ye ka drapeau kɔrɔta ka dɔnkiliw da n'o tɔgɔ ye o yɛrɛ kɔrɔtara ka sigi a place la saya nana ta o tuma an k'a dɔn diɲɛ bɛ nin cogo de la mustarja'atun lil atiya n'a ye fɛn o fɛn d'i ma ale de bɛ tila k'o kɔsegi k'o minɛ i na tugun alakira sallallahu alayhi wa sallam a mɔden fagara nin fagacogo de la ka kɛ seedusu ye jɔnniw fɛ minnu fana bɛɛ ye silamɛw ye an k'a dɔn Sheikh Abdul Qadir al-Jilani ale fana bɛ kuma in kan a ko an ka lahalaya ɲuman de ye an k'a nɛn minɛ ka bɔ a kiiri tigɛli ma an k'a segin se masa ma a bɛɛ kɛra Ala de ɲɛna a bɛɛ fɔra Ala de ɲɛna wa Ala de bɛ taa kiiri tigɛ alikiyama jɔ don maa ka kodɔn tɛ se k'o bali maa ka nafolo t'o bali maa ka masaya tɛ se k'o bali min jo t'a la Ala de b'o ka jalaki d'a ma min jo b'a la Ala de b'o ka jo d'a ma min ni bilayɔrɔ min ka kan Ala de b'o bila ye a ko an ka lahalaya ɲuman de ye an k'an yɛrɛ sogola n'an yɛrɛ kun ye lebu min bɛ anw na an k'a ɲini k'o furakɛ an k'a nɛn minɛ ka bɔ nin maa ninnu an k'a dɔn dɔnkilidala dɔ o b'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko diɲɛ n'i y'a lajɛ k'a b'i n'a fɔ mizani n'i ye fɛn fila pesa a kɔnɔ min ka fɛgɛn k'a b'o de kɔrɔta n'a ye diɲɛ lajɛ bi bi in na maa minnu tɛ Ala ko la u tɛ kira ko la u tɛ hali hadamadenya ɲuman na diɲɛ b'olu de ta k'u kɔrɔta k'u kɛ maabaw mana wɛrɛ b'a fɔ a ka kumaw na a ko walaw ansafa daharu fi hukmihi lama mallaka al-hukma ahlan naqisa ko ni diɲɛ kun tilenna a ka kiiri la k'a tun tɛ masaya di maa lagosilenw k'a fɔ ne de ye Ala jɔn ye ou bien ne de ye dɔnnibaa ye ou bien ne de ye nafolotigi ye n ye mumini ye ni lajarabili in ye ne sɔrɔ o tuma ne ye mun de kɛ Ala la ou bien ne ye mun de fɔ Ala ma la sanu ɲɛ bi dɔn ni yeleli de n'i ye sanu don tasuma na lɛngo k'a jeni pile a bɛ jeni ka taa fɛ o de b'a ka sanuya tɔ da kɛnɛ kan ka taa fɛ o tuma Ala jɔn k'e na diɲɛ na ka segin ko Ala ma foyi lase ma k'i lajarabi k'i lajɛ Ala t'o kɛ maa ye dɛ Ala b'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ suratul ankabut a ko alif lam mim ahsiba an-nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun a ko yali mɔgɔw y'a bisigi k'a fɔ u bɛna f'u da la ten ko anw de ye silamɛw ye anw de ye muminiw ye ko k'a sɔrɔ Ala t'u lajarabi ka a lajɛ ni tiɲɛ don ou bien nkalon don a ko walaqad fatanna allazina min qablihim maa minnu tɛmɛna ka kɔn anw ye kira mantow la olu lajarabila ko wala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wala ya'lamanna Allahu al-kazibin Ala bɛna fana lajarabi minnu ta ye tiɲɛ yɛrɛ ye lajarabili n'u bɛ se k'a ta Ala de kama ko Ala bɛna olu dɔn ka bɔ minnu ye nkalontigiw ye mais Ala k'a fɔ n bɛna dɔn ou bien n bɛna nin kɛ pour que ka nin woloma kuma tɛmɛsira dɔrɔn don n'o tɛ Ala de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen don kabini an mana diɲɛ ɲɛnɛmaya in na min bɛna taa alijinɛ na min bɛna taa jahanama na Ala de b'a bɛɛ dɔn n'a ka dɔnni mais a bɛ nin kɛ de k'a da kɛnɛ kan anw yɛrɛ dama minnu k'an bɛ Ala fɛ an bɛ kira fɛ anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn k'a fɔ jɔn Ala karisa filɛ nin ye Ala jɔn Ala ye kiraw de caman mais maa ɲɛ tɛ Ala ye maa nun tɛ Ala kasa mɛn maa tɛ se ka maga a la o tuma Ala bɛna jɔn dɔw de yira e la i yɛrɛ dɔnbagaw la i ni minnu ye du kelen ou bien i ni minnu ye dugu kelen ou bien i ni minnu ye jamana kelen ka fɛn dɔ kɛ olu la u k'a ko Ala kama fo e min b'a ye e k'a dɔn ko jango la Ala ko min bɛ fɔ ko tiɲɛ don o tuma na an b'a deli Ala fɛ ya Rabbi a faamuyali ko ɲuman Ala k'o nɔgɔya n ye bi jahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عمن بلادنا وعمنا في وقر ديارنا وربي أولادنا واهدي النساء